मशरक़ वस्ती में आग और खून की जंग जारी है और खलीज फार्स में ऐसा धमाका खेज मोड़ आ गया है जो आलमी मईशत को हिला सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान के अहम जजीरे खार्क जजीरे पर मशरक़ वस्ती की तारीख के ताकतवर तरीन हमलों में से एक किया है और तमाम फ़ौजी अहदाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हमला इतना बड़ा था तो अमरीका ने इस जजीरे के तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह क्यों नहीं किया। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि फ़िलहाल तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। खार्क जजीरा कोई आम जजीरा नहीं बल्कि ईरान की मईशत की सबसे बड़ी शहरक है। क्या खार्क जजीरा मशरक़ वस्ती की जंग का अगला सबसे बड़ा मैदान बनने वाला है? और अगर ईरान की तेल की ये शहरक बंद हो गई तो क्या दुनिया एक नए तवानाई बहरान में दाखिल हो जाएगी? इस व्लॉग में हम खार्क जजीरे की वो हकीकत बताने जा रहे हैं जो आलमी सियासत का नक्शा बदल सकती है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने मशरक़ वस्ती की तारीख के सबसे ताकतवर बम हमलों में एक को सरअंजाम दिया है और ईरान के जजीरा खार्क पर मौजूद तमाम फ़ौजी अहदाफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। ट्रुथ सोशल पर जारी अपने पैगाम में सदर ट्रंप का कहना था कि हमने जजीरे पर तेल के बुनियादी ढांचे को ख़त्म ना करने का इंतखाब किया है, ताहम अगर ईरान या किसी और ने आबनाए हुर्मत से बहरी जहाज़ों के आज़ाद और महफूज नकलो हमल में मुदाखलत करने की कोशिश की तो मैं फौरी तौर पर इस फैसले पर नज़र-ए-सानी करूँगा। उन्होंने ईरान को मशवरा दिया है कि वो अपने हथियार डाल दे और उनके मुल्क में जो बचा है उसे बचा ले, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है। ईरान के साथ अमरीका इसराइल जंग के आगाज़ के साथ ही तेल साफ़ करने वाले कारखाने और ज़ख़ीरा करने वाले टैंक पूरे मशरक़ वस्ती में हमलों का निशाना बन गए। इसराइली फ़ौज अब तक तेहरान में रे, शहरान और अक्कुत्सिया ऑयल डिपो और करज में फ़रदेस पर हमले कर चुकी है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि हमलों का हदफ ईंधन के टैंक थे जिन्हें ईरानी हुकूमत फ़ौजी डिपो कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ईरान भी इस मामले में खामोश नहीं रहा और उसने खलीज फार्स के कई ममालिक में ऑयल रिफाइनरीज और तेल के डिपो को निशाना बनाया। अब खार्क जजीरे पर हमले के बाद अमेरिका के इस जजीरे पर कब्जा करने के बारे में कयास आराइयाँ बढ़ गई हैं। ये ईरान के तेल के सबसे बड़े ज़खायर का मरकज़ है और ईरानी खाम तेल की 90% बरामदात इसी छोटे जजीरे से होती हैं। गुज़िश्ता बरस जून में 12 रोज़ा जंग से कबल ये जजीरा भी इसराइल के मुमकिना अहदाफ में शामिल था। ये जजीरा उस वक्त ख़बरों में आया जब इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म और मुल्क में हिज़्ब इख्तलाफ के मरकज़ी रहनुमा याइर लैपिड ने ईरान की तेल तनसीबात पर इसराइली हमलों के बाद एक्स पर लिखा कि इसराइल को जजीरा खार्क पर ईरान की तमाम ऑयल फील्ड्स और तवानाई की सनत को तबाह करना चाहिए, क्योंकि इससे ईरान की मईशत तबाह हो जाएगी और हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। ईरानी तेल के ज़खायर पर इसराइल के हमलों के बाद रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने इसराइल पर जोर दिया कि वो अपने अहदाफ का इंतखाब एहतियात से करे। एक बयान में उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ईरानी अवाम को इस तरह आज़ाद कराना है कि इस हुकूमत के ख़ात्मे के बाद उनकी नई और बेहतर ज़िंदगी के मौक़े में कोई खलल न पड़े। नशरियाती इदारे एक्सियोस ने 7 मार्च को अमरीकी हुकूमत के अहदेदारों के हवाले से रिपोर्ट किया कि अमरीकी हुकाम के माबैन खार्क जजीरे पर कब्ज़े के बारे में बातचीत हुई है। 40 साल कबल ईरान इराक जंग के दौरान गार्डियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने अमरीकी ठिकानों पर हमला किया तो जजीरा खार्क पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये वो वक्त था जब ट्रंप ने सियासत में कदम नहीं रखा था और उन्होंने एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर ये इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने सन 1980 से 1988 के दौरान जारी रहने वाली ईरान इराक जंग पर तबसरा किया था। ट्रंप से पूछा गया कि अगर वो सदर बने तो ईरान के साथ क्या करेंगे। इस पर ट्रंप ने कहा था कि मैं ईरान पर सख्ती करूंगा, वो हमें नफसियाती तौर पर मार रहे हैं, वो हमें अहमक समझते हैं। अगर उन्होंने हमारे किसी जहाज़ पर एक भी गोली चलाई तो मैं उनके जजीरे खार्क पर कब्जा कर लूँगा। ईरान और इराक के हवाले से पेंटागन के साबिक सीनियर मुशीर माइकल रोबिन ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉलिटिको को बताया कि वो जजीरा खार्क की अहमियत और इस पर कब्ज़े के बारे में ट्रंप इंतज़ामिया से राब्ते में थे। उनका कहना है कि अगर ट्रंप ईरान पर मिसाइल हमलों और बमबारी से बढ़कर दबाव बढ़ाना चाहते हैं तो जजीरा खार्क पर कब्जा करना ईरानी हुकूमत को फंडिंग के एक अहम जरिए से महरूम कर सकता है। ईरान के जनूब मगरिब में वाक़या जजीरा खार्क 20 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये सूबा बो शहर का हिस्सा है। यहाँ की ख़ास बात तेल की तनसीबात के साथ साथ हिरनों की बड़ी तादाद भी है जो इस जजीरे में जा बजा घूमते दिखाई देते हैं। ये जजीरा हिरनों के रहने और अफजाइश नस्ल के लिए मौजू समझा जाता है
اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہرنوں کی تعداد جزیرے کی گنجائش سے بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ جزیرہ ایران کی تیل کی برآمدات کے لحاظ سے بہت اہم ہے اور تیل کی برآمدات کا بڑا ٹرمینل بھی یہاں موجود ہے۔ خار کو خام تیل کی برآمد اور لوڈنگ کے لیے سب سے موزوں مقام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ملک کے جنوبی تیل سے مالا مال خطوں سے قربت، اچھی بحری جگہ، بڑے آئل ٹینکرز کے لنگر انداز ہونے کے لیے گہرے پانی جیسی سہولیات ہیں۔ ایرانی تیل کا سب سے بڑا آف شور ابو ذر آئل کمپلیکس خارق سے 75 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ خلیج فارس میں ایرانی تیل کی زیادہ تر پیداوار اسی آئل فیلڈ سے ہوتی ہے۔ ابو ذر آئل فیلڈ 3 اہم آپریٹنگ پلیٹ فارمز پر مشتمل ہے، ہر ایک کی پیداواری صلاحیت 80,000 بیرل یومیہ ہے۔ ابو ذر آئل پروسیسنگ پلانٹ بھی جزیرہ خارق میں واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جزیرہ خارق ایران میں تیل ذخیرہ کرنے کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے۔ ایرانی آئل ٹرمینلز کمپنی کے مطابق خارق میں خام تیل ذخیرہ کرنے کے 40 ٹینکس ہیں، جہاں 2 کروڑ بیرل سے زائد تیل رکھا جا سکتا ہے۔ ملک کے جنوب میں تیل کی دولت سے مالا مال علاقوں سے نکالا جانے والا خام تیل زیر سمندر پائپ لائنز کے ذریعے خارق سٹوریج ٹینکس میں داخل ہوتا ہے۔ دسمبر 2023 میں ایران کے آئل ٹرمینلز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عباس غریبی نے جزیرہ خارق پر خام تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں 20 لاکھ بیرل اضافے کا اعلان کیا تھا۔ خام تیل ذخیرہ کرنے کے علاوہ خارق میں برآمد کے لیے خام تیل کی اقسام کی پیمائش اور انہیں الگ کرنے کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ جب تک امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ ایران کا جوہری معاہدہ برقرار تھا تو ایران کو اس معاہدے کے تحت اپنی تیل کی پیداوار بڑھانے اور اسے مختصر مدت کے لیے فروخت کرنے کی بھی اجازت دی گئی تھی۔ اس معاہدے کے دوران ایران نے تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کو بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا، لیکن جزیرہ خارق میں محدود زمین ہے اور اس کا موسم اکثر طوفانی اور خراب رہتا ہے، اس لیے 2016 میں 1 کروڑ بیرل کی گنجائش کے ساتھ اومٹ خام تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ یہ علاقہ صوبہ بوشہر سے 23 کلومیٹر دور ہے۔ اومٹ خام تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک نجی شعبے میں تیل کے ٹینکوں کا سب سے بڑا ذخیرہ بتایا جاتا ہے۔ جزیرے کے مشرق اور مغرب میں خارق کے 2 گھاٹ ہیں۔ سن 1955 میں تیل کنسورشیم کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد خارق میں لوڈنگ ڈاکس اور خام تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ شروع ہوا۔ خارق میں خام تیل کا معیار جانچنے کے لیے ایک لیبارٹری بھی ہے۔ یہ لیبارٹری بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ ایرانی آئل ٹرمینلز آرگنائزیشن کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کی بہترین لیبارٹریز میں سے ایک ہے۔ خارق پیٹروکیمیکل کمپنی بھی اس جزیرے میں کام کرتی ہے، جس کا مقصد تیل نکالنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گیسوں کو جلنے سے روکنا اور انہیں قیمتی مصنوعات میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ کمپنی میتھنول، سلفر، پروپین، بیوٹین اور پیٹرول بھی بناتی ہے۔ صرف 8,000 سے زائد آبادی والے خارق میں اسلامی آزاد یونیورسٹی بھی ہے، جو میرین سائنس اور آرٹس کی ایک شاخ ہے۔ اس یونیورسٹی میں مطالعے کے سب سے اہم شعبوں میں سے ایک پیٹرولیم اور سمندری مطالعہ بھی ہے۔ ایران عراق جنگ کے دوران ایران کی تیل کی 90% سے زائد برآمدات خارق کے راستے ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ عراق نے اس چھوٹے سے جزیرے پر 2800 بار حملہ کیا۔ ویورز، خلیج فارس میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے دنیا کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ایک چھوٹا سا جزیرہ عالمی سیاست اور معیشت کا مرکز بن چکا ہے۔ اگر خارق جزیرہ مکمل طور پر بند ہو گیا تو صرف ایران نہیں بلکہ پوری دنیا کی تیل کی سپلائی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ کیا یہ بحران ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہوگا؟ کیا عالمی طاقتیں اسے روک پائیں گی یا خارق جزیرہ ہی اس جنگ کا فیصلہ کن میدان بن جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔